congratulations and thank you for your yes to journey with us, to journey with us as family, to become one family, to be family for families. So for your better understanding, we have arranged this online meet in both the languages, Tamil and Malayalam. Let us now begin this precious hour, invoking the blessings of the Lord upon each one of us through this hymn, invoking the power of the Holy Spirit amidst us. So let us close our eyes, let us listen to this hymn, which is in Malayalam, invoking the power of the Holy Spirit in our midst. And let us feel the presence of the Lord so that He takes care, He takes control of this whole event, so that we may all be filled with the power, the fruits, and the gifts of the Holy Spirit. தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த சிஸ்டர் தான் நமக்கு இன்சார்ஜ். இந்த பேர் பிரமிளா. அவங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கிளாரா மேம். സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സ്ലീഹന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സ്ലീഹന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, രക്തസാക്ഷിയിൽ
ശക്തിയേകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ രക്തസാക്ഷിയിൽ ശക്തിയേകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു കവിയൂ പരിശുദ്ധാത്മാവേ 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 വരദാനത്തിൻ അഭിഷേകം കൊണ്ടെന്നെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ലോകത്തിന്റെ വിജയം നേടാൻ ധീരതയേകണമേ Now I invite Reverend Sister Clara Matthew, our Provincial Councillor and the Coordinator of the Lhasa Group, to lead us into prayer in Malayalam. In the name of the Father, Namindeയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. സർവനന്മ സ്വരൂപനായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങ് നൽകിയ ഈ സുന്ദര ദിവസത്തെ ഓർത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നല്ല ദിവസത്തെ ഓർത്തും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ ലാസ സംഘടനാംഗങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അങ്ങേ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചതും പണിതുയർത്തിയതും പരിപാലിക്കുന്നതും അങ്ങാണല്ലോ. ഈ കുടുംബ പ്രേക്ഷിത വർഷത്തിൽ സെയിന്റ് ആൻസ് സഭ ഒന്നടക്കം ഒരു കുടുംബമായി മറ്റു കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന നിയോഗം ഞങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററുകളിൽ പ്രത്യേകം വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ സെയിന്റ് ആൻസ് സഭ കുടുംബത്തെ അങ്ങയുടെ കൃപാവരങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളിലൂടെ അങ്ങയുടെ വരദാനങ്ങൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകണമേ. അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയും സങ്കേതവും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സഹായിച്ചും മുന്നേറാൻ എല്ലാ ലാസ അംഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്നേഹത്താൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഉത്തമ കുടുംബങ്ങളായി ജീവിക്കാനുള്ള കൃപാവരം ഞങ്ങളുടെ സഭാസ്ഥാപകരായ കാർലോയുടെയും ജൂലിയയുടെയും മദർ എൻറിക്കാറ്റയുടെയും മധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ആമേൻ. Let us now pray in Tamil. அனைவரும் நம் கண்களை மூடி பரிசுத்தாவின் வல்லமையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்ற அந்த நம்பிக்கையிலே இந்த அருமையான அந்த மதிய வேலையை தந்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறுவோம். குறிப்பாக நம் அனைவரும் இங்கு ஒன்று கூடி ஜெபிக்கிறோம் என்பதே கடவுளுடைய சித்தம். அவருடைய சித்தம் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. காலையிலிருந்து அந்த நேரம் வரைக்கும் கூட அன்பின் தகப்பன் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி நாம் செய்த ஒவ்வொரு செயலிலும் நாம் எடுத்த ஒவ்வொரு முடிவுகளிலும் நம்மோடு இருந்து நம்மை வழிநடத்தி இருக்கிறார். அதே போல குறிப்பாக இன்று இந்த மழை நேரத்திலும் கூட அனைவரும் லாசா மெம்பர்ஸ் அனைவரும் இங்கு வந்து சேரக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்டவர் சித்தம் வைத்திருக்கிறார். அதற்காக அவருக்கு நன்றி கூறுவோம். குறிப்பாக இந்த சாப்டர் ஹாலிலே குழுமியிருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்பினரையும் அற்புத கருத்திலே காணிக்காக கொடுக்கிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். எங்கள் அனைவரையும் ஒரே குடும்பமாக இந்த புனித அண்ணா தேவ பராமரிப்பு சபையின் குடும்பமாக எங்கள் அனைவரையும் நீர் ஒன்று கூட்டியிருக்கிறீர். ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்க, பலப்படுத்துங்க. குறிப்பாக நாங்கள் என்னென்ன முடிவுகள் இப்பொழுது எடுக்க போகிறோமோ அவற்றை அனைத்தையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். அனைவருக்கும் நல்ல உடல்நல சுகத்தை தந்து இந்நாள் வரைக்கும் காத்திருக்கிறீர். இதோ இந்த வருடத்தின் கடைசி நாளிலே உம்மை போற்றி புகழ்ந்து ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் நீர் தந்திருக்கிறீர். அதோடு கூட
இந்த லாசா குழுவினரோடு சேர்ந்து உம்மை போற்ற புகழ எங்களுக்கு தருமையான பாக்கியத்தை தந்திருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே. இதை தொடர்ந்து எங்களை நீர் ஆசீர்வதியும், குறிப்பாக இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய லாசா குடும்பங்களை நீர் ஆசீர்வதியும். ஆன்லைன் மூலமாக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற இதோ அவர்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களை பகிர போகிறார்கள். இதோ அவர்களையும் கூட நீர் ஆசீர்வதியும். அவர்களுடைய எண்ணங்கள், ஏக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்தவராயிருக்கிறீர். நாங்களோ வெளி அடையாளத்தை பார்க்கலாம், அனுலத்தை பார்க்கக்கூடிய தேவன் நீர் ஒருவர் மட்டும்தான். எந்தெந்த குடும்பத்திற்கு என்னென்ன தேவை என்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். குறிப்பாக இந்த குடும்பம் மூலமாக அவர்கள் இன்னும் அதிகமான ஆசீர்வாதங்களை பெற்று கார்லோ டான்கிரிடி மற்றும் மதர் என்ரிகேட்டா அவர்களின் பரிந்துரை வழியாக இன்னும் அதிகமான ஆசீர்வாதங்களோடும் இதுவும் அதிக புதுமைகளை நீ செய்ய போகிறவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம், விசுவசிக்கிறோம். அனைத்தையும் நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும், வழிநடத்தும். ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினாலும் உமது அருங்கொடைகளாலும் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பியருளுமாறு உம்மை கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம். எங்கள் ஜெபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். Now, I invite our Reverend Sister Teresa Cherian, our Provincial Superior, the President of the 4th Provincial Chapter, to welcome our Laza family. Dear LASA members of Tamil Nadu and Kerala units, a very good afternoon to each one of you and a warm welcome to the online meeting, a very special meeting. At this moment, I am very happy to convey to you the greetings and prayers of our Mother General, Mother Francesca Sacha. Mother is in Peru now at present, and if she were in Rome, she would have loved to meet you all online, but she has sent her wishes and greetings to each one of you. So to Sister Fatima Marapon, many of you have seen her online during the Zoom meetings. Sister Fatima Marapon, the LASA General Counselor in charge of LASA, and Sister Marcia, General Secretary, they have sent their wishes, prayers, and greetings to all our LASA members. இந்த அருமையான வேளையில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். குறிப்பாக எங்களோடு உடனிருக்கும் லாசா குடும்பத்தினராக Dominic Savio, and please stand up so that they all will see you. Dominic Savio, Mrs. Sophie Mary Joseph, who are with us here, Mr. Johnson, Mr. Stanislaus, Mr. Bennett, Mrs. Annie, Master Dominic, LASA member's son, he is, Mrs. Sophia Sagayarani, Mrs. Malathi, Mrs. Rita Usharani, Mrs. Nancy Asha, Mrs. Deepa. I welcome all of you who are with us very hearty welcome to each one of you. So those our sisters who are organizing this LASA meeting, they asked me to speak few words in Malayalam for the sake of those who are in Kerala.
I am sorry. We have two more other important members of LASA who are here, who are from Kilacheri, Mr. Balu, a very good friend of our institution, of our convent there in Kilacheri, and his son, Joel. Hearty welcome. And anybody else who are present here from Adaya? Melvin is Nancy's son. Yeah, Melvin. Hearty welcome to all, everyone. Thank you. Clap for all of you. Because they have taken trouble to travel and come to be with us to join the big St. Anne's family. So, ini ഞാൻ മലയാളത്തിൽ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ലാസ മെമ്പേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രോവിൻസിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇവിടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ചാപ്റ്റർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ചാപ്റ്ററിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ലാസ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ റോമിൽ വെച്ച് നടന്ന ജനറൽ ചാപ്റ്ററിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഒത്തുചേരൽ നടന്നിരുന്നു. നിങ്ങളിൽ പലരും ആ മീറ്റിംഗ്, ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗും അറ്റൻഡ് ചെയ്തതായി എനിക്കറിയാം. ആ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിന് ഒരു അടിസ്ഥാനമിട്ടത്. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തീം ഫാമിലി ഫോർ ഫാമിലീസ്, കുടുംബങ്ങൾക്കായി കുടുംബം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സെയിന്റ് ആൻസ് കുടുംബത്തിന്റെ കരിസ്മാറ്റിക് കുടുംബമാണ് ലാസ എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കരിസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മാനം എന്ന അർത്ഥം. ലാസ അംഗങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമായി 150 പേർ ലാസ അംഗങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 10-ാം തീയതി ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അവരുടെ പ്രോമിസ് റിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രോവിൻസിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും സെയിന്റ് ആൻസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ പോയിന്റും വളരെ വിലയേറിയതാണ്. ലാസ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണങ്ങളും എത്രയും ആവശ്യമാണ്. ലാസ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓരോ സിസ്റ്ററിനെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ കൺവീനേഴ്സിനെയും കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെയും, അതിൽ സിസ്റ്റർ ക്ലാര മാത്യു, ദ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കൗൺസിലർ, സിസ്റ്റർ പ്രമീള, സിസ്റ്റർ ലിഷ, mainly they are the coordinators and others, the conveners from each community. അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ലാസ അംഗങ്ങളായ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലും സമർപ്പണത്തിലും ശക്തരാകണമെന്നും ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമാധാനവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Now I request Reverend Sister Nirmala Joris, the Provincial Councillor, to give orientation to the LASA group in Tamil. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஆண்டவருடைய தோட்டத்தில் அன்பென்னும் பூச்செடியில் எம் அன்னாள் சபையில் பூத்த புது மலர்கள் நீங்கள். இதுவரையும் சகோதரிகளை கொண்டு இயங்கிய புனித அன்னாள் தேவ பராமரிப்பு சபையானது இப்பொழுது புது பொலிவுடன் திகழ
ஆசா உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு மாபெரும் கொடை. எங்களில் ஒருவராக எங்களில் தோழமையோடு தோள் கொடுக்க எங்களுடைய எல்லா காரியங்களிலும் நீங்கள் அன்போடு ஈடுபாடுடன் செயல்பட இறைவன் உங்களை தேர்ந்தெடுத்து எம் சபைக்கு ஒரு கொடையாக கொடுத்துள்ளார். கடந்த வருடத்தில் நாம் கண்ட கனவுகள் பல நிஜமாகி இருக்கின்றன. பல கசப்பான நினைவுகள், ஒரு சில நினைவுகள் நமக்கு நல்ல பாடங்களை கற்றுத் தருகின்றன. இப்பொழுது எங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் சேர்ந்து 150 உறுப்பினர்கள் எங்களுக்கு ஒரு பெரும் பொக்கிஷமாக உள்ளது. இந்த பொக்கிஷத்தை நாங்கள் இறைவன் பாதத்தில் சமர்ப்பித்து இறைவன் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து எங்களை சேர்ந்து வழி நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்கள் அனைவரையும் இந்த புனித அன்னா தேவ பராமரிப்பு சபை தென்மண்டல பொதுக்கூட்டத்துக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். Hearty welcome to all of you. Province of Divine Providence, Southern India welcomes you. Rasa Content Week. The Anna அருட்சகோதரிகள் குடும்பங்களோடு குடும்பமாக திருச்சபையுடன் பயணம் செய்து இன்று உலகிற்கு நம்பிக்கையும் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருகின்றனர். ஆகியோரின் இறை அனுபவம் எங்கள் சபையின் எல்லைகளை கடந்துள்ளது. அவர்களின் வாழ்க்கை இறை பணியில் ஈடுபாடு, பங்கேற்பு மற்றும் நற்செய்தியை பரப்புதல் ஆகியவை இறையரசை மையமாக கொண்டுள்ளது. மேலும் இந்த தம்பதிகளின் முன்மாதிரியான வாழ்க்கை குறிப்பாக நம் காலத்தின் ஒரு சக்தி மிகுந்ததாக திகழ்ந்துள்ளது. கார்லோ ஜூலியா தங்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் கூறினார்கள். வெவ்வேறு காலங்களிலும் பகுதிகளிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கான புதிய வழிகளை கண்டுபிடிப்பதற்காக அவர்களின் பணி நம் கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. லாசாவின் உடனுழைப்பு ஆவியின் பணியாகும். அது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் பணியை உண்மையாக வாழ்வதற்கு ஒரு ஊக்கமாகும். லாசா குழுக்கள் நடத்துகின்ற பெரிய கொடை. கார்லோ மற்றும் ஜூலியா தம்பதியினரின் வழியில் நம் சபை பிறந்ததால் அவர்களின் முத்திரைகளை எம் DNA கொண்டு செல்கின்றோம். ஒரு குடும்பமாக இருப்பது மற்றும் வாழ்வது என்ற படிப்பினை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டியது மதிப்புமிக்க பாரம்பரியமாக திகழ்கின்றது. வது பொது சபை குழுமத்தில்
எடுக்கப்பட்ட சில முடிவுகள் இன்று உங்கள் முன்னிலையில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்க உள்ளோம். உடன் உழைப்பாளிகளின் உருவாக்கம். கடந்த சில ஆண்டுகளில் இந்த மாகாணத்தில் நிர்வகிக்கப்படும் நாசா குழுக்களில், குறிப்பாக தென் மாகாணம் மேலமையில் உள்ள சபை அளவில் நாசா என்னும் மற்றும் SSA மக்களுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பு சிறப்பு கவனம் பெற்றது. மற்ற உடன் உழைப்பாளிகளின் ஆன்மீக உருவாக்கத்திற்கு நீங்களே வழிநடத்தும் வகையில் பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒத்துழைப்பு வல்லமை அமைப்பை உருவாக்குதல். கொரோனா தொற்று நோய்க்கு முன்பும், கொரோனா தொற்று நோயின் போதும், தொற்று நோய்க்கு பிறகும் நாங்கள் மண்டல அளவில் இணையதளத்தின் மூலம் உங்கள் ஒத்துழைப்போடு ஆன்மீகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வாய்ப்புகள் பல பெறப்பட்டு எங்களின் பணியை மீண்டும் புத்துயிர் பெற செய்துள்ளது. லாசா குழுமங்களில் செயல்பாடுகளை அடையாளம் காணுதல். கல்வி, மருத்துவம், சமூக தொடர்பு வேலைகள் மற்றும் குடும்ப உறவுகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் தங்களுக்கு தெரிந்த அறிவு நுட்பங்களை பங்களிக்கும் பணியில் மற்ற மக்களை சேர்க்கலாம் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்துள்ளோம். மேலும் இயேசுவின் மதிப்பீடுகளை இந்த துறையில் பணிகள் மூலம் மற்றவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கலாம் என்றும் நாங்கள் முன் வந்துள்ளோம். உருவாக்கம் என்பது நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முதல் நம்பிக்கையாக உள்ளது. எங்கள் ஆன்மீக பாரம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியான லாசா திட்டத்தை வரவேற்க ஒவ்வொரு மாகாணங்கள் புது பொலிவுடன் திகழ்கின்றன. அறிவை பரப்புவதற்கும் நிறுவனர்களின் பக்தியை வளர்ப்பதற்கும் புனித அன்னாள் சகோதரிகள் மற்றும் லாசா உடன் உழைப்பாளர்களுக்கும் இடையான உறவை ஆழப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு தகவல் தொடர்பு வழிகளை பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு செயல்பாடை செய்வதற்கு முன்பும் அதற்கு தகுந்த ஆவணங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன. அந்த ஆவணங்களை எமது சபை உருவாக்குவதில் முன்வந்துள்ளது. எங்கள் நிறுவனங்களின் வாழ்க்கை பற்றி ஏற்கனவே எழுதப்பட்டுள்ள புத்தகங்களை அவரவர் தாய்மொழியில் மொழிபெயர்ப்பதற்காக பரிந்துரைத்துள்ளோம். எங்களின் ஆன்மீகத்தால் ஈர்க்கப்படும் கிறிஸ்தவர்களை லாசாவின் ஒரு உடன் உழைப்பாளர்களாக ஊக்குவிப்போம் என்று முடிவெடுத்துள்ளோம். லாசாவின் உருவாக்கத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கு முறையான ஆக்கங்கள் அவசியம் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகின்றோம். சபையின் திட்டத்தில் அனைவரின் ஒருங்கிணைந்து பயணிக்க புது திட்டங்களை உருவாக்க ஒரு குழு அமைக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. லாசாவின் சீரான செயல்பாட்டிற்கு எங்களுக்கு ஒரு நிர்வாக அமைப்பு தேவை என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்பி அவற்றை எடுத்துள்ளோம். மாகாணங்களில் சபையின்
சட்டங்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை புதிதாக வரையறுக்கப்பட்டு அவற்றை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்துள்ளோம். எங்கள் பணியில் நாசாவின் ஒத்துழைப்பு நாசாவின் அனைத்து சர்வதேச நிகழ்வுகளையும் நாசா பொறுப்பில் உள்ள ஆலோசகர்களை தொடர்பு கொண்டு அவ்வப்போது தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்துள்ளோம். எங்கள் நிறுவனர்களின் கார்லோ ஜூலியா திருமண நாளான ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதியை நாசா தினமாக சபை அளவில் அறிவிக்க நாங்கள் முன்மொழிந்தோம். மாகாணங்களில் தலைமைத்துவத்தை பற்றிய முறையான நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட சிறப்பு பயிற்சி நாசா குழுக்களின் தலைவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் முன்மொழிகின்றோம். இது அண்ணா சபை சகோதரிகள் மற்றும் லாசாவின் உடன் உழைப்பாளர்கள் விசுவாசத்தில் மேன்மேலும் வளரவும் மற்றும் பல்வேறு தேவைகளுக்காக ஒருவருக்கொருவர் ஜெபம் செய்யவும் வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பி அவற்றை ஊக்குவிக்கின்றோம். இது அண்ணா சபையின் முன்னாள் சகோதரிகளை உள்ளடங்கிய இணைய வழி தொடர்பு மன்றத்தை உருவாக்க நாங்கள் முன் வந்துள்ளோம். மாகாணங்களில் வருடாந்திர மதிப்பீட்டிற்கு ஒரு மதிப்பு ஆய்வு படிவம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவுகள் எடுத்துள்ளோம். மாகாணங்கள் வருடாந்திர மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் ஒரு பின் தொடர்தல் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அதற்கான முடிவுகள் எடுத்துள்ளோம். திருச்சபையின் கனவுகளை நிறைவாக்க துணியும் லாசா உடன் உழைப்பாளர்கள் தேவை. கார்லோ டிராங்கிரெடி மற்றும் ஜூலியா பரோலா கனவு காண துணிந்தனர். இன்று புனித அன்னாள் மற்றும் லாசா உடன் உழைப்பாளர்கள் இருவரின் கனவுகள் நனவாகியுள்ளன. அவர்களின் வாழ்க்கையால் ஈர்க்கப்பட்டு நற்செய்தியின் மகிழ்ச்சி உலகில் ஆர்வத்துடன் பரப்பவும் பணியை லாசாவுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம். எங்கள் வணக்கத்துரிய நிறுவனங்களின் கனவுகளை நனவாக்க நாங்கள் எங்கள் பயணத்தை தொடர்கின்றோம். கடவுளின் திட்டத்திற்கும் மேற்கூறியவற்றில் வழி நடத்தப்பட்டு புதிய சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்வதில் அன்னை என்ரிகெட்டாவை காரணமாக கொண்டு பொறுப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் முன்னோக்கி செல்கின்றோம். கடவுளின் திட்டத்திற்கும் புதிய வழிகளுக்கும் நாம் ஒத்துழைத்தால் நமது சமூகமும் சபையும் குடும்பங்களுக்கான குடும்பமாக அமைந்து கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளை கட்டி எழுப்ப உதவுவோம். இது நம் திருச்சபையாகும். மீட்டிங்கில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற 4வது தென்மண்டல சபை கூட்டத்தில்
இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற 4வது தென்மண்டல பொதுக்கூட்டத்தில் லாசா என்ற ஒன்று எங்கள் கூட்டத்தின் முக்கிய கருத்தாக அமைந்துள்ளது. நாங்கள் உங்களுக்கு என்று அனுப்பியிருந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் உடனடியாக பொறுப்புடன் பாசத்தோடும் நல்ல ஒரு முறையில் நீங்கள் பதில் அனுப்பியிருந்தீர்கள். அந்த பதில்களை நாங்கள் எங்கள் கூட்டத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து விவாதித்துள்ளோம். சில தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டன. அந்த தீர்மானங்கள் அனைத்தும் எங்களுடைய தலைமைக்கு அனுப்ப வேண்டும். அங்கிருந்து வந்த பின் அவற்றை பற்றியுள்ள விவரங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். லாசா, நீங்கள் எந்த விதத்தில் எங்களுடைய தெய்வீக பணியில் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை முக்கிய கருத்தாக நாங்கள் எடுத்துள்ளோம். உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலான உறவு ஒரு நல்ல உறவாக அமைய தினந்தோறும் நீங்களும் நாங்களும் சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து ஜெபிப்பதை முக்கிய கருத்தாக எடுத்துள்ளோம். உங்களின் கருத்துக்களுக்காக நாங்களும், எங்கள் சபை கருத்துக்களுக்காக நீங்களும் எங்களுடன் சேர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவுகள் எடுத்துள்ளோம். எங்கள் விருப்பம் உங்களுடைய பிறந்த நாளையும் உங்களுடைய திருமண நாட்களிலும் நாங்கள் எங்களுடைய கான்வென்ட்டில் உங்களுக்காக ஜெபம் செய்வோம் என்று நாங்கள் முடிவுகள் எடுத்துள்ளோம். உங்களுக்கு இந்த பயணம் நல்ல முறையில் தொடர்ந்து பயணிக்க இப்போது நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஃபார்மேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய எங்க சபையை பற்றி கொடுக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் மிக குறைவானவை. இவற்றை தகுந்த முறையில் கொடுப்பதற்காக எங்கள் சபை உங்களுக்கான ஃபார்மேஷன் கைட்லைன்ஸ் புத்தகங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அனுப்பும். அதை அனுப்பிய பின்பு அவற்றை பற்றியுள்ள விவரம் உங்களுக்கு நாங்கள் தெளிவாக எடுத்து கூறுவோம். இப்போது நம்மளுடைய சபைக்கு, நம்மளுடைய உலகத்திற்கும் அதிகம் தேவை கவுன்சிலிங். குழந்தைகளுக்கும் நம்மளுடைய வீடுகளுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் அனைவருக்கும் தேவை கவுன்சிலிங். உங்களில் இதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இதற்கு தகுந்த முறையான ட்ரெயினிங் பெற்றுக்கொண்டு எங்களோடு இதில் இணைந்து செயல்பட்டு எங்களுடைய கல்வி நிறுவனங்களிலும் மருத்துவ நிறுவனங்களிலும் நீங்கள் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த கவுன்சிலிங்கை முன்னேற்றத்தோடு கொண்டு செல்ல உதவி செய்ய முன்வருவீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். நாங்கள் எங்களுடைய சர்ச் தலங்களில் பணித்தலங்களில் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களிலும் டீச்சிங் கேட்டகிசம், பயஸ் அசோசியேஷன்ஸ், இது எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். அனைத்திற்கும் மேலாக உங்களிடமிருந்து நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது எங்கள் சபை மேலும் மேலும் உயர்வதற்கும் தொடர்ந்து செயலாற்றுவதற்கும் இறைப்பணி செய்வதற்கும் எங்களுக்கு தேவ அழைத்தலை அதிகரித்து தர உங்களை கரம் எடுத்து நாங்கள் வேண்டிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி முடிக்கின்றேன். உங்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். வரக்கூடிய புத்தாண்டு அனைவருக்கும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாட்களாக அமைய எங்கள் ஜெபங்கள் உங்களை பின்தொடரும். Now I request Reverend Sister Anita Francis to give orientation in Malayalam.
പ്രിയപ്പെട്ട ലാസാംഗങ്ങളെ, ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ മീറ്റിംഗിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ 2021 ഏറ്റവും അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ധന്യ നിമിഷത്തിൽ പുതുവത്സരത്തെ മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതനായി വസിക്കാം. 37ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ വചനം നമ്മുടെ സഭാസ്ഥാപകരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ബറോളയിലെ കാർലോ ടങ്ക്രഡിയുടെയും ജൂലിയയുടെയും ദൈവാനുഭവം നമ്മുടെ സഭയുടെ മതിലുകളും അതിരുകളും കടന്നു. അവർ നിലവിലുള്ള അവരുടെ ജീവിതം, മാതൃകാപരമായ അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാലത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ദമ്പതികൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു സാക്ഷിയാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സഹോദരന്മാരുമായി ഒന്നിച്ച് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പിതാവും മാതാവുമായി തങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവശരെയും അനാഥരെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷ നൽകുന്ന സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമുള്ള സഭയുടെ ദൗത്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരായി ജീവിതം നയിച്ചു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവപരിപാലനത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാകുവാനും ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകുവാനും വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സെയിന്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സും ലാസ അംഗങ്ങളും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകുവാനും അവിടുത്തെ അനന്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാകുവാനും വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ലാസയുടെ സാന്നിധ്യം ആത്മാവിന്റെ ഫലവും ഫലപ്രാപ്തിയുടെ അടയാളവുമാണ്. ലാസ അംഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം തുടങ്ങിയത് 2004 ജനറൽ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ ലാസ രൂപം കൊണ്ടു. ബ്രസീൽ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ 2004 കാമറൂൺ 2005 സ്റ്റാർട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ക്ഷയിച്ചു. പിന്നെ 2018 പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പെറു 2012, അമേരിക്ക 2015, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 2014, ഇന്ത്യ 2018. നമ്മുടെ പ്രോവിൻസില് ലാസയ്ക്ക് മുമ്പ് സോൾട്ട് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ലാസ എന്ന സംഘടന നമ്മുടെ പ്രോവിൻസിൽ ആരംഭിച്ചത് 2018 ഫിലിപ്പൈൻസില് 2019. നമ്മുടെ ലാസ അംഗങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓരോ യൂണിറ്റുകളിലും നമ്മുടെ ലാസ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സജീവമായി പങ്കുചേരുന്നു. ഓരോ യൂണിറ്റ് തലത്തിലും റീജിയണൽ തലത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും നമുക്ക് കോവിഡിന് മുമ്പായിട്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലാസായും സെയിന്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സും ഒത്തൊരുമിച്ച് ദൈവം നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ച കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് നാം എവിടെ ആയാലും എന്തു ചെയ്താലും ദൈവപരിപാലനത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായി മാറുക, ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായി മാറുക, ദൈവകരുണയുടെ കിരണങ്ങളായി മാറുക. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ലാസയ്ക്ക് സെയിന്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാരിസം, ആത്മീയത, ദൗത്യം എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ? സെയിന്റ് ആൻഡ് സഭയുടെ കാരിസവും
ആത്മീയതയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധ സേവനത്തിലൂടെ സെയിന്റ് ആൻ സഭയുടെ ദൗത്യം പുനർനിർമ്മിക്കാനും പുനർജീവിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ അംഗങ്ങൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. രാഷ്ട്രീയ തലത്തില്, വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തില്, ആരോഗ്യ തലത്തില്, തൊഴിൽ ലോകത്ത് എന്നീ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ പരിചിതമായ അറിവും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന അൽമായരുടെ ദൗത്യം ഏറെ പ്രാധാന്യമത്രേ. തങ്ങളായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പും ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവുമായി തീരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോ ലാസാംഗവും. സെയിന്റ് ആൻസ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കി 34ാമത്തെ ജനറൽ ചാപ്റ്റർ ലാസ അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ ആഗോള സഭാ തലത്തിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സഭാ സ്ഥാപകരോടുള്ള ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളർത്തുന്നതിനും സെയിന്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സും ലാസ സഹോദരർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ ലാസ അംഗങ്ങളായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അൽമായരെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആകുവാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സഭാ സ്ഥാപകരുടെ വിവാഹ വാർഷികമായ ഓഗസ്റ്റ് 18 സെയിന്റ് ആൻസ് ആഗോള സഭാ തലത്തിൽ ലാസ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. ലാസയുടെ പരിശീലനത്തിനായി നിലവിലുള്ള പ്ലാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുക. ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തിരുസഭ അംഗീകാരം നേടിക്കൊണ്ട് ലാസ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നിയമപരമായ ഒരു ഘടന നൽകുക. രൂപീകരണ സെഷനുകൾ, സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രോവിൻസ് തല നേതാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ സൗത്ത് പ്രോവിൻസ്, തമിഴ്നാട്, കേരള എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ലാസ സെയിന്റ് ആൻസ് സഭയുടെ സഹകരണം, അവരുടെ ആത്മീയത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സെയിന്റ് ആൻസ് അംഗങ്ങളെ പൂർവിക സെയിന്റ് ആൻസ് സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോ അവര് സഭ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺവെന്റിനടുത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ താമസം. അവരെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫോറം രൂപീകരിക്കുക. സഭാതലത്തിൽ വാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ഒരു ഫോർമാറ്റ് തയ്യാറാക്കുക. ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ചില ആശയങ്ങളാണ്. വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ചില ആശയങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ബുക്ക് ലാസയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുക. ആ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ സഭാ സ്ഥാപകരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ലാസാംഗങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ, വിവാഹ ദിവസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അന്നേ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രോവിൻസ് തലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാ ലാസാംഗങ്ങളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പങ്കാളികളാക്കുക. സഭാ സ്ഥാപകരുടെ ജീവിത ചരിത്രം മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തർജ്ജിമ ചെയ്യുക. ദൈവവിളി ക്യാമ്പിലും പ്രോഗ്രാമിലും ലാസാംഗങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുക. വാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാസാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക. ലാസായും സെയിന്റ് ആൻസ് സഭയും ഒരു നാണയത്തിലെ 2 വശങ്ങളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളും എന്ന ധാരണയിൽ പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കുടുംബമായി തിരുസഭയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും
കിരണങ്ങളായി മാറാം. താങ്ക് യു. Thank you, dear sisters, Sister Nirmala and Sister Anita, for giving in nutshell the whole general chapter, this orientation to our Laza group. And now it's your time, Laza family. Pope Francis says the church needs lay people who dare to dream. And Carlo Tancredi and Giulia Barolo did dare to dream. It's because of their dream. Today, both the sisters of Saint Anne and Laza are here. So it's your time to share your views and your ideas regarding the questionnaire that was given to you. And there were 12 questions. All of you are aware of it, sent to all the units for the Laza members to evaluate your experience as part of our family. So now I'll be inviting one by one, according to the question number, I'll be inviting the unit, and I'll unmute you also. If it is not unmuted, you too can unmute and start speaking. And as they share, it will be only 2 minutes. So kindly let us be patient and listen to each one, what each one is sharing, because now it is your turn to dream. So we are eagerly waiting for your sharing, for your dream to come true. So it's now I invite first Mrs. Sujiva of Manasheri unit to share her views on the first question. Good afternoon. Respected Provincial Reverend Sister Teresa Churian, dear sisters, and my dear Laza members. I'm happy to introduce myself. I am Sujiva Anthony, and I am representing Manasheri Laza unit. First of all, I read my question that I need to answer. Are you happy to be the member of Laza group, and why? Here is our answer. Yes, we are really happy to be the member of Laza group because it's first time in our parish that we are getting an opportunity to do charity services along with sisters. Actually, they are teaching us their charism and we are trying to imitate them in our life. In addition to that, from the life of Carlo and Giulia, we should be able to realize the real values of life. They spent most of their time for the welfare of needy people as well as orphans. It's truly inspiring so that we too can develop such values in our life. Moreover, being a member of Laza group, we are getting enough chances to share our emotions with each other. It enables us to find out solutions very easily during crisis and awful situations. Finally, we all feel that our happiness doubles when we share it with others. So this is our answer. And I would like to wind up my words. We wish you all the very best to all the Laza members who are gathered here. And I wish you a happy new year. Thank you very much. Thank you one and all. Thank you. Thank you, Mrs. Sujiva. Let us give a hand to Mrs. Sujiva for this beautiful answer. From her expression itself, it's very clear that she is very happy to be a Laza member, and also the others, those who are there with her. Thank you so much. Now I call upon the second unit, that is the unit of Kannanallur, Mrs. Sophie of Laza unit Kannanallur, to present the second question, the answer for the second question. Good afternoon to all. I'm Sophie Mary Joseph. I represent the Laza unit of Kannanallur, Kerala. The Laza was formed in our parish in March 2018.
We are 16 in the group. I convey the prayerful wishes to all the members of my unit. I feel privileged to be here and I'm asked to answer the second question. Yes, all of us are regular and we look forward to our monthly LAZA meeting with great joy because each meeting strengthens our communion and we enjoy our togetherness as family. We receive so much as inspirations and encouragement throughout our monthly meetings. After we have become members of LAZA, we feel so much connected to St. Anne's family. The inspiring life of St. Anne and Carlo couple help us to face life with faith and courage. We feel free to share our problems with sisters who listen to us with great empathy. Their assurance of prayers is not only a great support, but inspires us to look beyond our troubles, to see the hand of God leading and guiding us. They also empower us to come out of our little wells to have big heart to embrace our others. Thank you and Happy New Year to one and all. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mrs. Sophie, for coming all the way from Kerala to be with us for this chapter, for witnessing your participation with us, Sisters of St. Anne. Now over to the third question, that is, I invite Mrs. Jisha Edward of the LAZA unit of Nileshwar. Good afternoon, one and all. Praise the Lord. I am Jisha Edward, representing the Nileshwar LAZA unit. I am here to answer the third question. The question is, what are your expectations from Sisters of St. Anne? We expect from the Sisters of St. Anne to create an experience of belongingness and togetherness, to move out together to partake in the frontline ministry, and they can make regular family visits with the laity, and they have to conduct regional level meeting once in a year. That is our expectation from the Sisters of St. Anne. Thank you. Very happy and prosperous New Year, one and all. Thank you. Thank you, Mrs. Jisha. Thank you, dear Sister Leela and the group for being there, accompanying them. Thank you. Fourth question for Mr. Johnson of Vlatangara unit. I am from Vlatangara unit from Kerala. I, along with my co-worker, Mr. Brother Stanislas, attend the meeting. I am to answer the fourth question. The question is, can you say that your lifestyle corresponds to the indicated by the LAZA project of life? Mention some aspects. My answer to this question is a very big yes. After joining the LAZA group, all members of our family, of our group, have grown very much in spiritual life. We are regular in participating in the daily Eucharist, having family prayers, reading the Bible, and also receiving the sacrament of reconciliation. As we grow spiritually in our life, we take initiative to participating or to reaching to the poor and the suffering
especially visiting the sick, comforting the bereaved family members through our prayers and presence. Some of our members who were in great sorrow and distress after joining the Lhasa group changed their attitude into being dependents of God's care. We take initiative in the church mission, such as serving food to the poor people, reaching food to the bedridden patients at home and in refuge camps. During the first COVID pandemic disease time, we all did our best to reach food to the patients, and also people are isolated due to confinement. We did this. It was a very fascinating experience because we did it in the name of Jesus Christ, in the name of Holy Mary, in the name of Saint Anne, and in the name of Carlo and Julia. As the motto or the vision of Lhasa is self-sanctification for the sanctification of others, we are made aware that there is some responsibility for us towards the church and the community. We are made aware and we change our attitude and even our lifestyle. You could make great impression in the parish itself because our service is very well attracted by the parish people, and so many people asked us, we also would like to join the group. We are 28 members, including 4 couples. As more people could not be the Indian, but Catholics. So it's a very fascinating experience. In fact, the acquaintance with Lhasa made a turning point in the spiritual life of all members of our group. We are very happy and grateful to be members of Lhasa group. That's all what I would say. Thank you. Thank you so much, Mr. Johnson. And we are happy to know that you're already participating in our mission, and all the best for all of you of the unit of Vilathangara unit. Now I invite the Lhasa member of Adayar unit, who are also present here for the chapter, to share the 5th question. That is, being member of Lhasa, what impact did it have on your family relationship? Good afternoon, everyone. So, how to answer this question? Being part of louder. Am I audible? Good afternoon, everyone. Okay. So, as per the answer to this question, I would like to bring in the last week Bible Gospel reading. So, we had a Holy Family. The last celebration. So continuing with that celebration, we are here in the Lhasa. We have this community bond and family bond. We are this Lhasa. So we extend our most, relationship bonding with our children as well as our spouses. So this is happening via Lhasa because not only we are taking part in our soul work at home as well as outside works, the part of our inner soul is just urging to grow in spirit and mind and body. So that is happening via Lhasa. That I would say this firmly. So when we take part in Lhasa, our children get to know the current way of the Word of God, and they grow by the way of action, not just listening to the word of mouth. So, by doing the actions to the
Laza. This is being a role model to our children, and this is possible by being in Laza community. The relationship in family grows in love, in strength. I personally feel Laza has brought in strong bond with my children especially, and they respect and appreciate the events and activities being held at Laza. So I firmly say that Laza builds family. Also, since we discuss more of it at home, the children bring in new ideas to share and grow in love. Many times we come together for Eucharistic celebration, Christmas get-together, family days, in prayer, fellowship, and also outreach program and seminars at Laza, along with children, when we are coming along with children and meet other families, and the set of outreach programs that is being taken care by the elders or the sisters of St. Anne's, it is more encouraging to the children. The prayer life of the sisters and their noble service of mankind helps us to love God passionately, and our faith towards God increases. After becoming a member of Laza, there was an urge to go for confessions, participate in holy feasts, adoration, beside the family rosary and other things as well. So I affirm it once again that being a member of Laza grows in relationship within the family, as well as brings in other families to have love your neighbor as yourself is the condition and the motto for Laza family members. I thank you all and wish you all a very happy New Year. Thank you so much, Mrs. Annie, the family, and we are also happy that we heard that the whole family participated in the Laza meeting. That is something also a kind of a witness and an example for all the other Laza members to come together as a family, and they have come also here as a family to participate in the chapter. So thank you so much. Now I invite Ms. Margaret of Aruvangadu unit to present the 6th question. Good evening to Reverend Provincial. Excuse me, miss, 1 minute. Shall I start, sister? 1 minute, please. There's a call. Okay, miss. Good evening to Reverend Provincial, Sister Teresa Cherian, all our Reverend sisters, and our dear Laza members. I'm Mrs. Margaret R. Charles from Aruvangadu unit. The answer to our question is, yes, we have regular Lectio Divina in our unit. The Word of God helps us create a foundational spiritual rhythm in our daily life. The Word of God encourages us to show and listen to the words in a spirit of silence and faith. The Word of God and prayer intends to promote communion with God and to increase the knowledge of God's Word. We get in the habit of talking with God and seek Him in all situations. The Word of God builds relationship, strengthens the bond between God and us. Lectio Divina is one of the roots of the approach to prayer. This divine reading develops the practice of prayer. The Word of God has made an effort to understand and ask God to help us move fully. We realize what God wants us to be. Our sisters have guided us and made us engage with the Lord and His Word more and more deeper, and helped us to apply His moral, spiritual, Eucharistic celebration through prayers for others. And our faith has become stronger day by day for the love of God through Him, with Him, and in Him.
Thank you, dear sisters, and wish you all an advance Happy New Year. Thank you, sisters. Thank you, everyone. Thank you, Miss. Thank you so much, Miss, for your sharing. I'm also proud of you as a LASA member because you are my teacher also, primary teacher. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you, sister. Thank you. Sister. Next, the Chengalpat unit. I invite Mr. Dominic to present his 7th question. What more do you expect from Sisters of St. Anne to grow in spiritual life? Good afternoon to the Reverend Sister Tessa Cherian, the Provincial Superior, the councillors, and all sisters and LASA members attending the provincial chapter. I am MS Dominic Savio from St. Mary's Chengalpattu LASA unit. The question given for me to answer is number 7. What more do you expect from Sisters of St. Anne's to grow in your spiritual life? By the grace of divine providence, we the LASA family have started our spiritual journey with Sisters of St. Anne's. Spiritual growth is a process of inner awakening, basis for better and more harmonious life. So, to grow up in spiritual life, we expect LASA to organize weekly small group biblical study. God's words must be read, meditated, and followed in our lives. This is advised by Pope Benedict in his apostolic exhortation, Verbum Domini, exhorting Catholics to rediscover the ancient practice of Lectio Divina. Number 2, weekly prayers can be conducted in groups. Number 3, monthly confessions and frequent Eucharist adorations must be arranged for LASA. Number 4, spirituality of St. Anne's of Sisters is centered on the Trinitarian mystery. This has to be strengthened among LASA unit. Number 5, separate guidelines for LASA members can be framed. Number 6, special seminars to promote the values of giving, sharing, and serving must be organized for LASA. Family care must be given priority by regular visits to inculcate the gospel values to little ones and the youth. Number 8, can start a monthly journal for LASA through which all the service of Sisters of St. Anne will be enlightened to the society. These are the few points I would like to share with you. Thank you, sisters and LASA members, for your attentive listening. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Dominic, for your sharing and also for your service that you render as a LASA member, as a coordinator. Now I invite Mr. Balu of Kilicheri unit to present the 8th question, that is, how can you involve yourself in spreading devotion to St. Anne, Mother Enriqueta, and Venerable Carlo Tancredi and Julia, among others? Good evening to one and all. I am Jesudas Balu, representing LASA Kilicheri. Sisters of St. Anne is a family for families. Because of that, I am here to answer for the 8th question. My question will be, how can you involve yourself in spreading devotion to St. Anne, Mother Enriqueta, and Venerable Carlo Julia, among others? We have 6 suggestions. The first one will be the framed pictures of founders and Mother Enriqueta could be fixed in our house or hospital or school or college at a prominent place. It would be an opportunity to explain their life to those who visit us, to spread the devotion towards them. The second point will be, while visiting the sick, we could tell them about the founders and Mother Enriqueta and encourage them to pray for healing through their intercession. The third one is the short history of the founders and Mother Enriqueta, and prayers along with the pictures would be printed and distributed to people
particularly in regional languages. The fourth one is the Feast of the Founders and Mother Enriqueta could be celebrated at parish level, have a display of their life and mission, and inspire the people to seek their intercession for obtaining favors. The fifth one will be children could be trained to enact the life of their founders and Mother Enriqueta. This play could be staged in youth gatherings, catechism, or any other pious association groups in the parish. The final will be short life history of founders and Mother Enriqueta with relevant pictures could be displayed in terms of the hospital or school or college. On behalf of Laza Kalacheri, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you one and all. Thank you, Mr. Balu, for your sharing and also for your interest and in celebrating the peace in the parish. Thank you so much. And now over to Adanur unit. The question is, what can be done to participation effective as Answer 9th question. What can be done to make your participation effective as LASA members? First point, more regional meetings can be conducted to get to know each other. Second one, involvement of many sisters in the monthly meetings. Third point, resource persons can be invited to impart spiritual knowledge. Fourth point, faith life can be strengthened more and more through various creative spiritual activities. Fifth one, involvement of LASA in the active participation of the pastoral and apostolic ministry of Sisters of St. Anne. Thank you. Thank you, Mrs. Anusya of the Adanur unit. Thank you for your sharing. Now over to Melamayur unit. I invite Mrs. Deepa. Are you able to influence your colleagues, neighbors, other members of the PCC group in their spiritual life? Dear Sister Teresa Cherian, Provincial Superior, coordinators, counselors, sisters, and my dear LASA members, very good evening to all of you. I'm Nancy Asha from LASA unit, Melamayu, Chengalpet. I deem it an extreme privilege to be a part of LASA. My question is, are you able to influence your colleagues, neighbors, other members of BCC group to grow in their spiritual life? Our identity as LASA associate has widened our horizons and all remarkable intuition about the Sisters of St. Anne. Sisters have edified us to become fine individuals in every aspect. Impressively, in identifying the needs of people on the doorstep of our locus, elevating them in prayer and reaching out to the needy. Our animation in LASA is inspiring for us in person and for each and every one who observe us. We discern all these will influence our neighbors and colleagues and frame our journey in LASA an outstanding one. Thank you and wish you all a very happy New Year. Thank you, Mrs. Nancy. Sorry, I said Mrs. Deepa. Next
Unit, Teganare unit. The question is, are you willing to promote vocations to St. Anne's family by collaborating with the sisters? Very important question for all of you. Good evening to Sister Teresa Cherian, the provincial Teganare, and all the sisters and LASA members. I am Vijay Kumar, Teganare LASA Unit Secretary. I am very happy to be a member of LASA. My question is, are you willing to promote vocations to St. Anne's family by collaborating with the sisters? Yes, to promote vocations to St. Anne's family. What is this? Promote in the catechism classes, we conduct various competitions on Bible. Catholic children should participate in daily Eucharist and making them to understand the depth of the gospel. Abraham, Moses, Elijah, Elisa, Jeremiah, Isaiah, John the Baptist, and Paul, their response has to be taught in their small ways to increase their thirst for God and to increase vocation in our parish. The truth and service of religious life has to be taught. Confession and family rotary should be regulated in the family. Children and youngsters have to be taught to respect the fathers and religious. Religious professions and ordination should be arranged in the villages to increase the interest of the children. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Prem, for your fruitful sharing. Hope you will continue there in the unit, even in other units also. The prior need of today, that we need vocations. So it's your responsibility also. So next it goes to TM Palayam unit. There is 12th question. In which way can you collaborate with St. Anne's family to spread its charism, spirituality, and mission? Good evening to Reverend Sister Teresa Cherian, sisters present in the chapter, and dear LASA friends. I, Mrs. Smita of TM Palayam LASA unit, have come to respond to the 12th question. In which way can you collaborate with St. Anne's family to spread its charism, spirituality, and mission? By being active cooperators of Sisters of St. Anne. How? By updating well about the charism of the Institute, by being part of the apostolate of the congregation, by involving ourselves more concretely in the charitable activities like helping the elderly, aged, widows, poor, and needy to improve their social and economical status. By trusting the divine providence and to have devotion towards the work in which we are involved. By leading an exemplary married life as that of our venerable founders, Carlo and Julia. Thanks for the opportunity given. Prosperous New Year to one and all. Happy New Year. Thank you. Thank you, Mrs. Smita, and all the members of the LASA unit of TM Palayam. Thank you for your sharing. Thank you. Thank you. I think all the 12 questions are over. Now, anybody wants to share anything, kindly put up your hands or show your sign if you have anything to share. Otherwise, we will conclude. Wants to share? St. Joseph's Hospital, Kilacheri. Yes, sister. Good evening to everybody present in Central Park. Now,
I'm really happy that everybody voluntarily shared it, answering the questions in a very meaningful manner. When we deal with this Lhasa wave, I would like to bring to everyone's notice the words that Teresa used to say very often. One is, wherever she goes, she used to begin her lecture uttering the following words: helping hands are holier than praising lips. That does not mean one should not praise God, yes. But when you praise, it should have some meaning. That's why she says, help others. When you help others, you're praising God. It becomes more meaningful. In addition, she used to add, you go to the church, you fold your hands, you bow yourself totally, adoring and worshiping God as a symbol. Yes, welcome. In addition to that, Mother Teresa used to say, have you ever given to any poor people on the way when you go to church? People who are suffering, who are starving, who are facing a lot of problems. You give and say, you will become God to them, and they will fold their hands and they will worship you. Dear brothers and sisters present here, whatever you do, in addition to what you all people suggested, most welcome. Whenever or whatever you do, please keep these two things in mind. Definitely the act that you do, the service that you do or you render will become more fruitful. This is what I felt to share with you. I share with you. I wish every one of you present a very happy and prosperous New Year 2022. Thank you. Thank you so much. Anybody else? Okay, sure. Now I invite Sister Queen Mary and Sister Rita to give their vote of thanks. Kindly unmute. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள், ஏனெனில் அவர் நல்லவர், என்றென்றும் உள்ளது அவரது பேரன்பு. நன்றி என்ற 3 எழுத்துக்களை நாமணக்க நல்கிட நல்லோராம் உங்கள் மத்தியில் நான் உள்ளேன். சக்கரம் போல இயலுகின்ற இந்த உலகத்திலே ஓடி ஓடி உழைத்திட்ட உங்கள் கால்களுக்கு சிறிது ஓய்வினையும், பறந்து பறந்து செயல்பட்ட உங்கள் எண்ணங்களுக்கு சிறிது ஓய்வினையும் தந்திடும் இந்த நேரத்தில் இங்கு ஓர் குடும்பமாய் வந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் கண்டு நாங்கள் மனம் மகிழ்கின்றோம். எங்களுடைய எளிய அழைப்பினை ஏற்று 6 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் புனித அன்னாள் தேவ பராமரிப்பு சபையின் தென்மண்டல பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பங்கு பெற அழைப்பு விடுத்த பொழுது பெரும் மனம் கொண்டு எங்கள் அழைப்பினை ஏற்று இங்கு வருகை புரிந்துள்ள ஆன்லைன் வழியாக இக்கூட்டத்தில் பங்கு கொண்ட உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றியோடு நினைவு கூறுகின்றோம், எம் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம். இப்பொழுது கேட்கப்பட்ட அந்த வினாக்களுக்கு நீங்கள் பதில் அளித்ததை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் மெய் சிலிர்த்து நிற்கின்றோம். உங்களுடைய பணி எவ்வளவு மேன்மையானது, எவ்வளவு சிறந்தது என்பதை வெகு அழகாகவும் தெள்ள தெளிவாகவும் நீங்கள் விளக்கியதற்காக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மனதார நாங்கள் ஓர் குடும்பமாய் இணைந்து பாராட்டுகின்றோம். 2021 சிறிது சிறிதாக தேய்வுற்று 2022 மலர உள்ள இந்நன்னாளிலே நீங்கள் அனைவரும் வளர்ப்பிலை போல வளர்ந்திடவும், உங்கள் கஷ்டங்களும் வேதனைகளும் தேய்பிறை போல
தேய்ந்திட நாங்கள் உங்களுக்காய் ஜெபிக்கின்றோம். 2022ஆம் ஆண்டிலே லாசா உறுப்பினர்களாகிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அருள் வளங்கள் பல பெற்றிட, ஆண்டவரை இறுக பற்றிட, இறைவனின் ஆசீரை இறைஞ்சிட, ஈகை பல புரிந்திட, உண்மையாய் வாழ்ந்திட, ஊதாரித்தனத்தை அகற்றிட, ஏழ்மையை போக்கிட, ஏற்றம் பல கண்டிட, ஐயங்கள் பல தீர்ந்திட, ஒற்றுமை ஓங்கிட, ஓயாமல் உழைத்திட, ஔடதம் இல்லாமல் வாழ்ந்திட உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தென்மண்டல சபை தலைவி அருட்சகோதரி திரேசா செரியன் மற்றும் அனைத்து புனித அண்ணா சபை அருட்சகோதரிகளின் சார்பில் உங்களை வாழ்த்துகின்றோம். மலரவிருக்கின்ற புத்தாண்டு பல வரங்களை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் கொண்டு வரட்டும். இணையட்டும் நமது கரங்கள், இனிதே பகிர்ந்திடுவோம் இறை வார்த்தைதனை, இணைந்து வாழ்ந்திடுவோம் ஓர் குடும்பமாய். ஆம், அக்குடும்பமே புனித அன்னாள் குடும்பம். நன்றி. Thank you, Sister Sophie. Sister Queen Mary. Now I invite Sister Daisy to give vote of thanks in Malayalam. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ട്രീസ ചെറിയാൻ, കൗൺസിലേഴ്സ്, ചാപ്റ്റർ മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട ലാസ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, വളരെ ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രൊവിൻഷ്യൽ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾക്കായി എന്ന ഈ ഒരു നിയോഗം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ചാപ്റ്ററും ജനറൽ ചാപ്റ്ററൊക്കെ വിചിന്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ലാസ ഫാമിലിയെ ഒന്നിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മീറ്റിംഗ് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും ഈ ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒത്തുചേർത്ത് ഓൺലൈനിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാനും അംഗങ്ങള് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ സെന്റ് ആൻസ് കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ യൂണിറ്റിനും നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളിവിടെ പങ്കുവച്ചത്. ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയ ഓരോ യൂണിറ്റിനും നൽകിയ ചോദ്യങ്ങള് നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഉചിതമായ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സെയിന്റ് ആൻസ് എന്ന വലിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് വളരെ നല്ല സംഭാവനകൾ നിങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു അവസരത്തില് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അത്രയധികം സംഭാവനകളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകിയത്. അതിന് ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ എനിക്കിപ്പോൾ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ യൂണിറ്റിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും എല്ലാ യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയാം. നന്ദി ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷവും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയിലും നമ്മൾ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും നമ്മുടെ സ്ഥാപകരുടെ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ അനുഗ്രഹവും അതുപോലെ തന്നെ മദർ എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഞങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് ഒറ്റ കുടുംബമായിട്ട് നിങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച പ്രതീക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ ആശയങ്ങളും വരും കാലങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ സദേൺ കോർഡിനേറ്റർ
മിസ്റ്റർ ഡോമിനിക് ഇവിടെയുണ്ട്, നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ചാപ്റ്ററിന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന സോഫി കണ്ണനല്ലൂരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻസിലവേഴ്സ്, മിസ്റ്റർ ജോൺസൺ, അതുപോലെ കുളശ്ശേരി, അതുപോലെ ചെങ്കൽപ്പെട്ട്, മേളമയ്യൂർ, അടുത്തടുത്തുള്ള ഈ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും അംഗങ്ങളും ഇവിടെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുടുംബമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ലാസ കുടുംബമുണ്ട്. അവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് പുതിയൊരു വർഷം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. 2022. നമ്മളുടെ ഈ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്, നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകള് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ അത് കുറേയൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ 2022 കടന്നു വരുന്ന 2022 നമുക്ക് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്. നമുക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകമായ നന്ദി. Thank you, dear Sister Daisy. Now we have come to the last part. As we are, I wish you all a very happy new year. A new year means a new chapter, a hope. I hope 2022 is an incredible part of your story, the story of each one of you, of each family. And as we travel as one family, Sisters of St. Anne and Laza with the church, we journey together holding God's hands and walk on his footsteps. And as we conclude this precious moment, as we are going to also celebrate the feast of Mary, the Mother of the Church, and we are in the last day of the year, going to start a new year, let us sing 3 Hail Mary in 3 languages, that is English, Tamil and Malayalam, and conclude this hour. Let us all stand up together. Those who are there in the hall or others also can stand up, unmute your mics. Let's sing together. First in English, then in Tamil, and then in Malayalam. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us now and at the hour of our death. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் பேறு பெற்றாய் நீ. உடைய சீரருள பெற்றவர் புனித மரியாய் இறைவனின் பாவிகள் மஞ்சாட வேண்டும் அம்மா. നിന്നോട് കൂടി നാഥനും സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത നിൻ കുമാരൻ യേശുവും പാവരഹിതയായ നീതി തമ്പുരാന്റെ അമ്മ നീ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെപ്പോഴും. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So thank you so much for your participation, for your patience, and for sparing your precious time to be with all of us. Happy, and once again wish you all a very happy New Year. Happy New Year.
province. Happy New Year. Happy New Year. Kindly unmute, sister. Now you can speak. Sister, unmute. Happy New Year, sister. On behalf of the province of Divine Providence, Southern India, I wish to congratulate our sisters, Sister Pramila, Sister Nirmala Doris, Sister Dasnas, Sister Clara Matthew, and the team, those who worked to organize, Sister Anita Francis. And that way, everybody, many have contributed. Thank you very much and congratulations. May God bless you. And once again, I thank all those who participated from Tamil Nadu and Kerala, or the various unit members. Our hearty wishes to you, congratulations and thanks to you, and wish you a very prosperous, happy and graceful New Year 2022. May God bless each one of you. Thank you, sister. Happy New Year, sisters. Happy New Year. Happy New Year. Now the meeting will be proceeding with those who are there, with the representatives, those who are here from different units. They can wish one another Happy New Year. Now kindly put on all the videos so that we can take a screenshot of all of you so that this becomes a kind of a memorable one. Please put on the video so that I'll just take the screenshot. Athanur, Nerur, Tirumalayam Palayam teachers, Happy New Year. Happy New Year, sisters. Happy New Year, sister. Happy New Year. Happy New Year. Kannanallurle Molly teacher, Mini Jessie teacher. Happy New Year. Happy New Year. Alan, Happy New Year. All the members. Happy New Year, sister. Alan. Happy New Year. Margaret Miss, Happy New Year. Happy New Year, sister. Happy New Year. Thank you, sister. All of you. Thank you. Sister Leela, Sister Jessie, Sister Helen, Happy New Year, Nileshwar. Nileshwar, then Happy New Year. Don't have any Nileshwar. Disha and family. Sujata. Madam, are you? Mr. Soli, and the group. Holidays. Clara, Happy New Year. Okay, Happy New Year to all of you. Wish you the same. We'll be having the meeting now with those who are there. Yeah. Okay. Happy New Year. Bye.